Good morning guys, good morning ng tanan. So karon adlaw nag-decide na jud ko muhatag jud ko pamintin. So kadi ako magpamintin karon guys, isa ka buok populi nang masultian ko ani og makadaog ko ani. So limit na ko ani guys kuan. Karumbuhan na lang hopefully makuha na ko siya kung tagdi lang magdugay o gawas dayon. So 740 target, 047 target, 074 target. So karon guys ihatag og pamintin karon. So isa ra ka po ano lang po ni kalingawan ako taya 740 target, 047 target ug 074 target. So kalingawan na ako kaya guys kung sa mobile lang ako ani akong video karon fully ganahan. God bless guys, God bless it.